Yes. So good morning. Uh, Welcome to DHSC sponsored online academic support program. And today the topic is about the last part of biotechnology and its applications. I am Sahoo, lecturer in Botany, and today I am going to discuss about the last part of this chapter, of this very chapter, that is biotechnology and its applications. So ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମେ ପଢୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ एंड आज ये चैप्टर आम ये पार्ट को एंड करबा एंड आपको डिटेल से जानिबा कि आज कोन कोन सब थिला एंड आज तुम नीट एंट्रेंस एग्जाम में कोन कोन हेल्प हे परिबो यू गेट अ डिटेल्ड आईडिया अबाउट दिस पार्ट so kindly stay connected till last of the class and if you have any doubt or any concern you can ask at any given time. Okay, so let's start from the beginning. And in this chapter, that is biotechnology, we are going to discuss about the application. So let me remind you once again, what is this exactly biotechnology? The biotechnology पार्ट पिलामान नंबर थिला तीनटा वर्ड नि तयारी हिची bio plus techniques and logos. So basically, it is a branch of science which deals with the study of the various biological methods, and it is the if we go for the European Federation of Biotechnology definition, it stands that it is the integration of the natural science and the organisms as organisms the cells, a body the part, or something the molecular analogs to give a valuable product or to give a valuable services to humankind. That is exactly biotechnology. So in few words, we can say the applications of this biotechnology are widespread in these 8 different areas. That is in the field of biopharmaceuticals, the field of therapeutics, the field of diagnostics, the field of genetically modified crops, the field of processed food, the field of bioremediation, waste treatment, and the energy production. So basically, हमें entire part को already discuss हमें कर सारी but in today's class, I'm going to wind up all those things and to give you a clear-cut idea about the bioethical issues, the biosafety laws, the patent, the biopiracy, and yes, of course, I'm going to tell you some stories regarding to this. Now, I think the screen is clearly visible to all of you. Good morning, Nasreen. So here we are going to start the class from the C. So there are basically 3 critical research areas of biotechnology was already there, and those 3 critical areas are basically the provide best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme, or you can go for create optimal conditions through engineering for a catalyst to act, and then downstream processing technology to purify the product and the end. Then in the end, protein or the organic compound and finally the byproduct. This is a story. So in these 3 critical research areas of biotechnology, what we are focusing on, we are basically focusing to provide a best catalyst. You know what is catalyst? Catalyst is a group of enzyme which basically used to speed up a biochemical reaction. ଗୋଟେ biochemical reaction କେମିତି ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ କରେଇ ପାରିବା ତାର ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କେମିତି କମ୍ ଟାଇମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା we are basically using this catalyst. Second, to create an optimal condition. ଖାଲି ଆମକୁ catalyst ବନେଇଦେଲେ ହବନି ସେ catalyst ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ optimal condition ଦେବା, the temperature, the pH, and all those conditions should be in optimal level, which is not minimal, which is not maximal. It should be an optimal condition through engineering, like the genetic engineering or the chemical engineering, for the catalyst to act. So catalyst ଯଦି ଠିକ ସେ କାମ କରିପାରିବ, so we have to make sure ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷଟି provide କରିପାରିବା. And at the last,
we are going to get the downstream processing technology to purify the desired protein we are getting, and then we'll have to process it and make it suitable to marketize the product. Clear? So these are the basically three critical research areas in biotechnology, and we are going to discuss about this in this entire chapter. Now, in today's class, what I was supposed to teach you, that is the ethical issues, the biosafety, the biopiracy, and the patent. So this is the thing which I'm going to teach you today about. I'm going to give you a details idea about the ethical issues, the biosafety, the biopiracy, and the patent. A part I'm details से discuss करूँगा. तो each and every word माने बुझिमा कि ethical issues का होची, ethics का होची, what is biosafety, what is the concern behind it, what is biopiracy. Biopiracy piracy word माने चोरी होची, theft होची. तो bio लगी वाला माने कौन चोरी होची एटी, and what are patent and how to safeguard our various needs. So biotechnology basically holds an immense potential to solve the global problems, like including the food security, the medicine, and the environmental challenges. As you all know, dear students, biotech play a vital role in the field of medicine, in the field of food security, in the full field of environmental challenges. You know, right now, 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ ନାମକ ଏକ pandemic ଆସିଥିଲା. ତ କୋଭିଡ pandemic time ରେ ସେ କୋଭିଡ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କି to diagnostic the COVID ଲୋକଟାକୁ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି we are doing a test that is called as RT-PCR test, real time PCR process. ये जो RT-PCR process ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେ RT-PCR process ରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ କି the certain person is having the coronavirus or not. Then the बहुत minimal infection will be ଆମେ ତାକୁ identify କରିପାରୁଥିଲେ. Again, which is the part of biotechnology. It is the microprocess which is developed by the biotechnologist. Second, ସେଇ କୋଭିଡ ଭାଇରସ କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କୋଭାକ୍ସିନ, କୋଭିସିଲ୍ଡ, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭାକ୍ସିନ, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ବନେଇଥିଲା, again it is the blessings of the biotechnology, it is the given of the biotechnology. ଏଇ ଯୋଉ biotechnology part ଅଛି, it holds immense potential to solve global problems including food security, medicine, and all the environmental challenges. But however, with great power comes great responsibility. You all know, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର, ମଡରେଟ୍ କରିବାର ବା ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି we have that power, then definitely ଆମେ ସେ ପାୱାରକୁ ଠିକ ୟୁଜ ବି କରିବା ଦରକାର. Any problem in the sound? Okay, maybe due to some technical issues. Now it is resolved. The students now am I audible properly? Like, right, okay. Okay. Let me see what I can do. Yeah. So basically, you're having the screen. You can see the screen in front of you. I'm just reading the screen and I'm just elaborating the process to you. So I'll go slowly. If I some point you get any problem, then you can tell me. Yes, as I can know sound clear as soon. However, with great power comes great responsibility, and this comprehensive exploration examines the ethical. Yes, dear students, I got to know you. This comprehensive exploration examines the critical questions that define modern biotechnology ethical landscape. There are some technical edges. Now,
If you look at the biotechnology, it is a double A sword of biotechnology. because कहते हैं ना दो धारी तलवार, ये बायोटेक्नोलॉजी भी ठीक वैसे ही पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ दो धारी तलवार में इसको हम देखा जाते हैं. If you represent biotechnology, it represents one of the humanity's most powerful tools for addressing global challenges. If you are going to see any global challenges, so global जहाँ जहाँ सब problem आसुची, जो environmental issue होची, जो food security issue होची, medicine, pharmaceutical, waste treatments, and the bioremediation, the entire part रे biotech immense role to play करती. From developing life-saving medicine to creating drought-resistant crops, the potential benefits are extraordinary. If you are going to look from if I'm going to see any kind of things like the from developing life-saving medicines to creating drought-resistant crop, and जो मरुडी को resist कर पारे crop होने वाले हो, but the potential benefits all are extraordinary, and these parts are about the biotechnology. Yet, the same power raises profound questions about our responsibilities and the potential consequences of our action. Good morning, everyone. Good morning, Sonali. So now you can hear me properly. I know there is certain break in the sound, but still, is it okay? We should continue with this. Okay. So basically, there are three fundamental questions guide our ethical framework. The tinta question. How many questions? Three questions. And the first question is: should we do everything we can do? Question number one: should we do everything we can do? Question number two is what if something goes wrong? And the last one, the who owns this biological resources. तो पिलाମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ ethics କୁ ଏବେ ବୁଝଉଛନ୍ତି biotechnology. ଯେମିତିକି this addresses the ethical implications of our technological capabilities. ଯେମିତି AI ଆଜିର ଗୋଟେ major concern ହେଇଯାଇଛି. ଆମେ AI କୁ ଆମେ ସେ power କୁ use କରି କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ବନେଇ ପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖରାପ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା. So ସେଥିପାଇଁ ସେ question ଆସିଲା କି ଏଠି biotechnology କୁ ନେଇକି same question कि should we do everything we can do? Because ethics नामक ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର कि ଆମେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ କରୁଛେ जो ethical implication ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଇडलाइन ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ରହୁନି କାହିଁକି ନା ଆକୁ କିଏ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ. The term biotechnology was given by Carl Ericke, you all know, and the father of biotechnology basically known as Paul Berg. ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାର୍ଟ କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ୟୁଜେସ୍ କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବଟ୍ ତାର କଣ କଣ ମିସୟୁଜ ହେଇପାରିବ ସେଠି ଆମେ କଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ହେଇପାରିବ. ଯେମିତିକି ନିକୋଲାସ ଟେସ୍ଲା ଯେବେ ବନେଇଥିଲେ ପାୱାର ହାଉସ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ଏନର୍ଜି ନିଡ୍ କୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ୟୁଜ କଲେ କି ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଓପନ ହାଇମର ସେ ଓପନ ହାଇମର କେସରେ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି କୁ ବନେଇଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପୋଟେନସିଆଲ ଜିନିଷ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଅବିକା ଇଚ୍ ଅଦରକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆମେ କଣ କରିପାରିଲେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ କି ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍ ରହିପାରୁ ନାହିଁ. This is the biology part two. The three basically fundamental questions which guide our ethical framework. Then the question number one, should we do everything we can do? That means to address the ethical implications of our technological capabilities. Number two, what if something goes wrong? When this concerns the biosafety and risk management. Maybe one scientist or theory and says is insert ଏବେ outreach ହେଇଗଲା public domain କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା so how to control it ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତାର biosafety କେମିତି କରିପାରିବା ସେ risk management ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା and last but not the least who owns these biological resources is it the government it is the public or it is the multi-billion companies the multinational companies MNC so who are basically going to own the govern these biological resources that means it explores issues of biopiracy and intellectual property rights तो ये जो बायोपायरेसी हम जदी ए इंफॉर्मेशन टी गोटे रॉन्ग हैंड लागि गला तो माने मार्क कर परथबो आमे केबे भी को भी शॉपिंग मॉल को जाउ छे बट को भी वेबसाइट रो आमे परचेज करू छे सबुठी हमर नेम एंड हमर फोन नंबर माने यूज करछन एज क्रेडेंशियल्स
ओके तो से जिनसो से माने केमिति यूज करछन से माने बेसिकली कहउछन कि हमें आपन को डाटा सेव करिछु टू गिव यू अ गुड सर्विस आपन गुड सर्विस दवा पई कि बा आपन टाइमली अपडेट दवा पई कि टू नोटिफाई अबाउट आवर फ्यूचर अपडेट्स कोन कोन हमर अपडेट्स आसिला कोन कोन हमर ऑफर अछि से विषय में आपन नोटिफाई करिया पई कि वी आर बेसिकली सेविंग योर नंबर वी आर बेसिकली सेविंग योर नेम बेले बेले आपन डेट ऑफ बर्थ से माने मागी दियंती हेले is there any guarantee से जिनसटा को वे यूज करिवे अरे एथिक्स कोन से डाटा को नहीं किसी गोटे थर्ड पार्टी को से बिक्री कर दोचेती आ से थर्ड पार्टी से हम क्रेडेंशियल को यूज करिकि हम ऊपर स्पैम करि परिबो सुन दे कैन डू मल्टीपल स्कैम जेमते हमें कहूची कि से माने फिशिंग करि परिबे हम अकाउंट को से माने हैक करि परिबे हम सोशल मीडिया कंटेंट हे गला बा हमर एजेंसी हो गला तो एडी एथिक्स हम कोन जिंस रहे दरकार एंड गवर्नमेंट शुड govern this entire regulate this entire process कि who own these biological resources these are three basic query of today आज जो हमने discuss करेंगे and this modern biotechnology it basically requires careful consideration of ethical safety and ownership implication जो चिंता पार्ट पर तारा अपेक्षा पे माने मेन गाइडलाइन रहा दरकार what are the ethical part what is the biosafety part and who owns these biological resources. I hope you get the idea. Then the question is, and why we call biotechnology as a double-edged sword. Now, moving next to the next slide, it is basically the ethical issues in biotechnology. So, biotechnology कौन ethical issues होती है जैसे कि ethics are more moral principles that govern a person's or group's behavior. You know what is ethics? Ethics basically our moral responsibility कौन? What are the moral principles that is governing a person's or a group's behavior? As a person ମୁଁ କଣ ଜିନିଷଟି ଭାବିଲି as a teacher ମୋର ethics କଣ ଅଛି ଯେମିତି କି ସେ ethics ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ try କରିବି as a teacher I have to do question answer pattern I have to do check the answer sheet of my students so ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ student ଯଦି bias ହେଇଗଲି and ମୁଁ ସେ କୁ ନ ଲେଖିଥିବା answer ରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ mark ଦେଇ ଦଉଛି ତ ये से teacher ethics ଉପରେ ଆଘାତ ହେଇକି start ହେଇପାରିବ then the teacher ସତରେ ପାସ୍ କରେଇ ଦଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ କେବେ ବି ଗୋଟେ ନେଚର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ and he or she will end up with disaster in the community भूल पास कर दउछे फर्जरी पास कर दउछे एंड से पिलाटी आगु जाय कि नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर ही जाउछि तो बेसिक्स बहुत जीरो अछि और जब से लिटरली गोटे पेशेंट को चेक करिया पई जीवो एंड से तार एथिक्स भूली कि से करप्शन इन्वॉल्व हो से तार एबे ठीक से ताको ट्रीटमेंट करि परिबनी एंड बेसिकली से लोकटा जीवन भी जाय परिबो ठीक से बोला तो टीचिंग कम्युनिटी हैज मोर पोटेंशियल टू control all the understanding all the things in this society. So in biotechnology, ethical dilemmas arise when technological applications conflict with social and moral values. When the ethical dilemmas arise, basically the technological application, the conflict with societal and moral values. So there are three basically ethics that have one is your genetic engineering ethics, second is your human genetic ethics, and third is your animal ethics. So question number one, तमें देखिए बायोटेक रा हम data part थिला but genetic engineering technical biological chemical engineering process थिला ए genetic engineering process रा basically gene को manipulate करूछ gene को moderate करूछ gene को gene रे आपे काम कर परिबो ना कर परिबो ना कर हम से पाठ the critics argue clearly that manipulating genetic makeup interferes with natural processes and the playing God ମାନେ basically nature ଆମକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛି God ଆମକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛି is it good to manipulate this entire process ସେ process को manipulate କରିପାରିବା କି ये ठीक ହବ कि ଆମେ genetic କରୁଥିଲେ କଣ and we include gene therapy. You know what is gene therapy? Gene therapy is basically about what? Na gene therapy बोलते गोटे 40 defective gene को हमें replace कर दोଥିଲେ by a healthy, normal and functional gene.
तो ये जीन थेरेपी करबा जो नेचर जो लॉ अछि नेचर जो प्रिंसिपल अछि से प्रिंसिपल ऊपर हम बेसिकली कुठाराघात करछे the genetic engineering ethics critics argue that manipulating genetic makeup interferes with the natural processes and playing God debate. Like the unforeseen consequences in ecosystem, we never know. आमे गोटे organism रो gene को modify कर देले और modify कर सला पर हम normal ecosystem को छाड़ी दे तो normal ecosystem गला पर that is unforeseen consequences. We have no idea. से को mystery करिवो सेठी जाई whether it is good for the society or bad for the society, but impact goods in the society carefully before doing all kind of things. Number two, the consumer right to know about the GMO, and GMO stands for genetically modified organisms. The students you know it very well that the GMO, the genetically modified organism जो अच्छी ये आमे यूज करी बनाउछे प्राकृतिक फ्रूट आमे बनाउछे सीडलेस फ्रूट आमे बनाउछे तो ये कंज्यूमर जो अच्छी जो कंज्यूमर आमे माने रहिलु तो आमर पे अधिकार अछि जानि कि आम पाखे जो फूड टी आसुछि से फूड टी लेवल ହେଇକି ଅଛି ना नहीं uh, yes Devi I can read your message sound clear as for me there are some technical glitch I guess kindly cooperate ଆଉ ମୁଁ ସ୍ଲୋଲି ଯାଉଛି ତ ବେସିକାଲି ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମେ ଭିडिଓ जो ଦେଖିପାରୁଛ जो ଲେଖା ପାର୍ଟ ଅଛି and I'll put a question mark. So basically it's a more present topic एक topic हम basically discuss कर सकते हैं ऊपर कि about the ethics about the biosafety and about the laws to regulate this biotechnological application. So the consumer मान से अधिकार अच्छी कि to know about the genetically modified organism तो do you know कि ଆମ ପାଖରେ जो medicine ମିଳୁଛି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ठीक से कंज्यूमर राइट्स को फॉलो करा होची ना करा होनी तमे पार्ट देखि पारुछि ना देखि पारुनु ए सब जिंस है कि ट्रांसपेरेंसी इन फूड लेबलिंग ये जो फूड को हमें लेबल करूचे से ट्रांसपेरेंसी रहुची ना जो एक्सपायरी डेट रहुची मैन्युफैक्चरिंग डेट रहुची से ट्रांसपेरेंसी ला मेंटेन होची ना होनी से पार्ट सामने से देखि पारुछन या देखि पारुनांती जो चीज तो ये है बेसिकली मोर कंसर्न जब हम जेनेटिक एथिक्स से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आइसबो हमर ह्यूमन जेनेटिक एथिक्स ये पार्ट ऑफ हमें ह्यूमन जेनेटिक में कौन देखुचे लाइक द कॉम्प्लेक्स इश्यूज सराउंडिंग द ह्यूमन जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन द स्टूडेंट आप ऊपर तुम क्लास में देखिथिबो कि हमें जो जीन थेरेपी करबा द्वारा हमें जो डिफेक्टिव जीन को चेंज करि परछले बा हमें एटी कोन करि परछले ना इंसुलिन प्रोडक्शन करि परछले बाय यूजिंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ different kind of bacteria को यूज करके ई कोले बैक्टीरिया को यूज करके द जीनोम एडिटिंग करके हमें इंसुलिन प्रोडक्शन कर परछले by gene therapy technique you are going to see about the genetic discrimination by employers the somatic versus germline therapy the designer babies concerns तो बेसिकली से कहाँ पर कथा उठौची कहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठौची कि सपोज हमें जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन कर पाइले जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देले सो इज इट गोइंग टू क्रिएट एन डिस्क्रिमिनेशन जल्दी आजिर डेट रे गोटे दिव्यांग कोटा रहुची तो जो पीपल मानकर जो लोक मानकर naturally जन्म by birth they are having any uh, problem in their body structure maybe कि आगो जाय कि स्पेशली एबल्ड हिचंदी ताको बॉडी रे किछि पार्ट डेवलप हे पारेनी के ब्लाइंड अछंदी के डेफ अछंदी यदि हमें आगो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा चेंज कर दा मॉडिफाई कर देबा तो जो माने ऑलरेडी से प्रोसेस ला सहायता पाई नांदी तो समान सहित बे कोन हो ना डिस्क्रिमिनेशन हो लेट्स एग्जांपल देयर आर टू एम्प्लॉयर्स दिजन डेटा एम्प्लॉय अछंदी गोटी एम्प्लॉय ता टेक्निकली द बॉडी साउंड अछि तो केबे भी डिजीज होने आमे जेनेटिक इंजीनियरिंग करिवा द्वारा ता डिजीज मैनिपुलेशन हम कर देछि से लोकटा केबे भी रोग हो परिबो नै और यदि रोग न होछि ता प्रोडक्टिविटी बढ़ि होछि केबे भी कंपनी रे छुट्टी दोसी न होने हम ता प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी भल हवा द्वारा जो लोकटी नेचुरली जब स्ट्रेस आसुछि रोग होछि डिजीज होछि लॉट ऑफ तो एबार केबे भी चाहिबनी मु गोटे एम्प्लॉय लोक को हायर करबी गोटे एम्प्लॉय लोक को बसी पैसा देबी जो लोकटे ठीक से काम मोर करि पारो नाही
तो गोटे डिस्क्रिमिनेशन आसवा स्टार्ट हो आ डिस्क्रिमिनेशन फायदा उठेबो के ना जेनेटिक इंजीनियर Clear? Then the number two question is somatic gene therapy versus germline gene therapy. In the previous class, you have already know about the somatic gene therapy, where we basically alter or modify or we regulate the default gene, the faulty gene, and we change it with the help of the normal, functional, and transgenic gene. This one, but in case of germline gene therapy, what happens here? The germline gene therapy converts हम से part को तारा sperm रे ता ovum रे modify करचे जोटा कि next generation pass हे परिबो inherit हे परिबो. So is it okay? Is it good? हम natural law against जाई कि और designer भी बनाई परिबो कि listen no. What about the evolution? You all know we are not created. We all are evolved. आमे जो evolved है जे evolution पछरे से गुड़ाई variation अच्छी. It's a long process. It's a time long process. आपका में केबे भी natural law against जाके natural principle against जाके आमे अभी कर परिबा नहीं. जो designer babies बनुची से designer babies का ଗୋଟେ major concern आसिला. So whether it is good or it is bad. हमारा main concern यह रहेगा दरकार. And number three आसिला कहा करता the animal ethics, that is the moral consideration in creating and using the transgenic animals for research. हमें जो transgenic animal अच्छे तक हमें research से use करीबा ना research करीबा नहीं से part हमें दिखाईबा like the transgenic animal suffering, the animal welfare in research, the oncom mouse controversy. तो मैंने जानी थी हमें को भी जिनसे कला बेले हमको the quality control ଆଉ quality analysis କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ଆମକୁ ସେ animal ଉପରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା. then ତମେ ଏଇ part ଟା ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି just a minute. So you can see also that transgenic animal suffering जो होता जो part ये ट्रांसजेनिक एनिमल में मरले तो आमे से एनिमल तो मेजर कंसर्न नहीं छी कि आमे तो बॉडी को एक काम पे यूटिलाइज करी किंतु हमें ऑनकोमाउस डेवलप कर डू एनी काइंड ऑफ कैंसर रिसर्च. डू नो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज an uncontrolled cell growth, uncontrolled cell division. और जो uncontrolled cell division अच्छी ये cell division हवा टाइम लो होची कोन ना से जो बॉडी टी नेचुरली तार माइटोसिस से कंट्रोल करि पारुनी. तो ये जो सेटा आगो जाके गोटे ट्यूमर कन्वर्ट होची से ट्यूमर टी आगो जाके मैलिग्नेंट ट्यूमर कन्वर्ट होची आज मैलिग्नेंट ट्यूमर आगो जाके कैंसर नामक महामारी डिजीज टी क्रिएट कर पारछि. तो ऑनकोमस बनया पछो रीजन हला कोन टू स्टडी मोर अबाउट द कैंसर, टू स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्रोसेस. से प्रोसेस कोन केमते हम ताको यूज करछे त मेजर कंसर्न कोन होची हम एसो जिंसो देखिया पई यूज करछे. बट पिला में आदरा से एनिमल को किते पेन होतो जे किते पेन्स होची ए जिंसो करिया पई कि हम डिफरेंट डिफरेंट माउस तो बनै देले तको हम जबे इच्छा हला तको हम गोटे डिजीज क्रिएट कर देले जेबे इच्छा हला हम ता पर किछ ड्रग्स अप्लाई कर देले तो ड्रग्स से जो सफरिंग क्रिएट होची जो पेन क्रिएट होची तो हु विल आंसर दिस क्वेश्चन. आर मेजर कंसर्न ने की आसीबे को माने पार्ट को गवर्न करिवे रेगुलेट करिवे सब जा क्वेश्चन आछी हमर मोरल एथिक्स ऊपर आछी. तो एथिक्स बनै गेला ना एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल हमें को पार्ट ता करूचे ए पार्ट टे करबाटा ठीक ना ठीक नुए एटा जायज करबाटा दरकार दरकार नुए बेसिकली देन द दिस इज आवर मोरल कंसर्न ए पार्ट ता हमें करबा ना करबा. तो एठी जिनस आसला जेनेटिक इंजीनियरिंग रे कोन एथिक्स अछि एठी कथा आसला ह्यूमन जेनेटिक्स रे कोन एथिक्स अछि आ एठी कथा आसला एनिमल एथिक्स ऊपर आसला कथा कि जो ऑन्कोजिन बनाउची by somatic versus online therapy କରୁଛେ ଆମେ डिजाइनर बेबिज बनाउछे कि जो ऑलरेडी जो अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस ए काम करबा द्वारा कोन कोन मेजर इफेक्ट हे परिबो आ इकोसिस्टम में केमिति हैजार्डस सिंस आसीबो जेम तमे देखियो कि एन कोविड 19 बेसिकली वाइड स्प्रेड करथिला को जगह ये बेसिकली वाइड स्प्रेड करथिला चाइना. सुनो तो चाइना कंट्री रो गोटे एनिमल फूड मार्केट थिला वुहान. चाइना रो गोटे डिस्ट्रिक्ट वुहान आ से वुहान रो ये जो थिला से पटे हमर वेट एनिमल से वेट मार्केट बेसिकली से पार्ट इंटर ग्लोब को इंटर वर्ल्ड को सेटा एबे कम्युनिकेट करथिला स्प्रेड आउट. लेकिन हम जानत कि हम कंज्यूमर हिसाब रे हमर कोन कोन राइट अछि हाउ टू
which good, which part is bad. Our GMO use कर GMO कौन concern सब रोची ये genetically modified organism use करबा द्वारा हम health रे कौन impact होची हम health केमती सेठी impact आप जानी पर कि and number 3 was a transparency in food labeling जो food सब label ही क्या सोची एडी transparency रहउची कि जब हम देखो तो बहुत नकली जिनस आसुची मार्केट को रिफाइन तेल मोबाइल यूज कर दे पड़चे କିନ୍ତୁ जो मेडिसिन ये करा से मेडिसिन भी कौन कौन सब एथिक्स रहउची तो पार्ट टा में देखि पड़चे कि इज देयर एनी चांस टू नो whether it is transparent or not आदे गवर्नमेंट रो कौन कौन सब पार्ट रहउची तो ए सब जिनस मेजर कंसर्न रखुची क्लियर आई होप तुम ए पार्ट टा देखि परथिबो if you have any doubt in this part then you can tell me in the chat box otherwise we'll move ahead to the next segment. So the students in this slide in this part. Do you have any doubt in this part? Devi, Rajashni, Sonali, somatic. Okay. There is a question from DCC Higher Secondary School Tanki that is a somatic cell. ये जो somatic part पिला माने अछि it basically ଆମର सोमियो कोश को बुझौछि हम बॉडी जो somatic cells है the somatic cell रे कोन कोन चेंज होई परछि लेट्स से हमर जो ଗୋଟେ पार्टी अछि तो पार्टी रे किछ ଗୋଟେ डिफेक्ट अछि हम से डिफेक्ट टा को क्लियर कर परछि क्लियर ताको हमको somatic gene therapy কিন্তু ଆମର 24 বা 23 pair of chromosomes are there. The 23 pair chromosome ভিতରୁ 22 are autosomes and the one pair is the allosome, the sex chromosome. Clear? This triaging, there's nothing like triaging. Transgenic. Okay, I can do transgenic. जो transgenic word टे अछि, transgenic word टा basically होते हैं हमें जीन को जहाँ manipulate करते हैं. There is a normal gene ताको हमें change कले ताको हमें editing कले हमारे gene of our interest utilize कले और से our gene of interest utilize कला परे then ताको host water नहीं कि हमें insert करके आसिले and now the part is cannibal. ମାନେ biotech principal process part ଟା पढिथिबो and also I have told you in the BT cotton there is a normal cotton plant थिला और से normal cotton plant को को माने आसिकी इन हार्म करूथिले नहीं जो इंसेक्ट्स माने रहले लाइक lepidopterans coleopterans dipterans सेवन कोन करथिले ना से जो पार्ट को गछर पत्र को आसी बेसिकली खाइ दउथिले तो सेही केस ला हम पटले ना गछर प्रोडक्टिविटी कम होइला तो हमें देखिले कि प्लांट रो दुश्मन की एठी अछि ना से जो इंसेक्ट्स माने रहले lepidopterans coleopterans dipterans आउ से जो lepidopterans coleopterans dipterans नामक इंसेक्ट्स माने अछंती आंकर नेचुरल दुश्मन के रहले ना आंकर दुश्मन रहले से जो हमर bacillus thuringiensis that is the bacteria the plant enemy is the insect enemy ହେଇଗଲା bacteria so in this case a relation देखिबा the plant और bacteria they are friend for each other फिर तमे से जो बैक्टीरिया ଥିଲା bacillus thuringiensis तार से जो बीटी टॉक्सिन बनौଥିବା जीन को जो क्राई जीन को तो आमे ताको सेटू कट कले ताको आइडेंटिफाई कले ताको हम डिजायर जीन को आनिले एंड आने की ताको हमें कौन कले ना ये जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हेल्प रे हमें से जीन को नेकी कोठी लाइगेट करे बेले ना प्लांट रो जीन भी लाइगेट करे plant or the somatic cell in the ligate particle. Now this plant is no more a normal plant. Now it becomes a transgenic plant. तो transgenic plant रे convert हो clear बुझिला transgenic रे माने कोन बुझ पाइलो ये normal plant और normal ही के रहिला नहीं it has the gene from the gene टा कोट होइला से अभी क्या the gene we got from the bacillus thuringiensis and now say जो plant है गला अभी को plant that plant is called as transgenic plant and it is naturally कौन करना से disease को सब को अबे मान पाए
ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଇନସେକ୍ଟ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରି ଆସିବେ, ଦେନ୍ ସେ ଇନସେକ୍ଟ ପେଟ ଭିତରକୁ ସେ ଇନସେକ୍ଟ ବଡିରୁ କିଏ ଗଲା, ଇନସେକ୍ଟ ବଡିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଛି ଆମର ବ୍ୟାଚିଲର ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଥିବା ବିଟି ଟକ୍ସିନ। ଆଉ ଯୋଉ ସେ ବିଟି ଟକ୍ସିନ ତା ବଡିକୁ ଯାଇଛି, ତା ବଡିରେ ସେଠି କଣ କରିବ ନା ସେଠି ପୋର ଫର୍ମେସନ କରିବ, ସ୍ୱେଲିଂ କରେଇବ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଚୁଆଲି ଲାଇସିସ୍ ଅଫ ଦ ସିଏ ଏବେ ସ୍ୱେଲିଂ କରେଇଲା, ଲାଇସିସ୍ କରେଇଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ହବ। ତ ଏଇଟା ହବ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟଟି ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ପେଷ୍ଟରୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇବ। We no need to do any kind of pest resistance part. ଆମେ already ତାକୁ pest resistance ଏଠି କରିପାରିବା। So is it clear now? I'm requesting DCC Higher Secondary School. Is your doubt clear right now? Let's move to the next segment. And in the next segment, we are going to see the human genetic ethics in a more wide angle. How to wide pattern the therapy divide the compound therapy so much. Okay, thank you. No. The somatic cell therapy and a germline gene therapy. See, the somatic cell therapy ଟା widely accepted ଅଛି। କାହିଁକି ଏଟା widely accepted ଅଛି ନା ଆ ଦେହରେ ଯାହା ବି କନସର୍ନ ଆମେ କରୁଛେ ସେ କନସର୍ନଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଠି କାମ କରୁଛି। ଯେ treats body cells only, the body cells କୁ treat କରିବ, ଆ ଛଡା ଆର କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ। It will treat the body cells only. If you see the number two part, it affects the individual patient। ସେ individual patient ଉପରେ depend କରୁଛି। ସେ ଆ ଦ୍ୱାରା population ରେ କିଛି affect କରିବନି, harm କରିବନି। It basically it's a non-inheritable changes। आज जहाँ भी changes ହଉଛି changes ଟା inherit ହବନି। body transfer ହେଇପାରିବନି। It is basically non-heritable changes. And the last one is the therapeutic focus। आज ଆମେ ସେ therapeutic focus ଉପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ medicinal ବା ଗୋଟେ treatment ହିସାବରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଇଏ ଠିକ ଅଛି। It is widely accepted, ସମସ୍ତେ ତାକୁ accept କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। But if we talk about the germline cell therapy, ଯଦି ଆମେ ତାର genetic line କୁ ତା germ line କୁ change କରୁଛେ, तो it highly controversial ହେଇଗଲା ଏଇ part ଟା। It's a part of controversy। କାହିଁକି who can alter the sperm? The person can alter the sperm or the egg or the embryo। ତ ଜୁଲୋଜି ପଢୁଛେ ଏଇ ପାର୍ଟଟି କି amniocentesis ଟା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। Amniocentesis process ରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିଥିଲେ? In the amniocentesis process we are basically concerning about the chromosomal karyotyping, जोटा ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ whether the developing embryo is having any kind of genetic disorder, any kind of chromosomal aberrations or any kind of genetic diseases ତା ବଡିରେ ଅଛି କି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ବେସିକାଲି ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆର ମିସୟୁଜ କଣ ହେଲା ନା ଆର ମିସୟୁଜ ଲୋକମାନେ କଲେ କି to know whether the embryo is going to be a baby boy or a baby girl। इसे karyotyping କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖିପାରିଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 23 ରେ ଯୋଉ ପେୟାର ଅଛି whether it is X and X or it is X and Y। So if it is X and X, तो से ଜାଣିଗଲେ कि the sex of the baby is going to be a girl, it's going to be a female, and if it is X and Y, then it is going to be a boy or a male। ସେଠି ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷଟି ଆ ଦ୍ୱାରା ଫିମେଲ ଫିଟିସାଇଡର ନମ୍ବର ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ଦରକାର ନଥିଲା, and when they know the baby which is going to deliver later is going to develop into a female, then ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କିଛି ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରିକି ସେଠି କରପସନ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ସେଠି ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ ଅଫ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କରିପାରିଲେ। तो ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତାର ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ କି to check whether the baby is going to suffering from any kind of chromosomal aberration,
Is there any kind of non-disjunction present in the chromosome? Is the baby is going to be have Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Edward syndrome? So एसବୁ जिनस अपन फोकस न करिकी our main focus रहिला कोठी to know the gender of the baby, to know the sex of the baby. So आउर प्रॉब्लम कौन है ना आउर प्रॉब्लम है कि लोक माने निजको भगवान के ऊपर मानिले and सी डिसीजन नवा स्टार्ट करले कि whether they should go for this or they should not go for this, they have to avoid this. तो ठीक सेमती पिला माने जर्म लाइन सेल थेरापी कौन हैला तो हम गोटे जर्म सेल चेंजेस करूचे कि चेंजेस आसे जरा कौन होची ना से जो ता स्पर्म टी अल्टर हो जाउची ता एग रे अल्टरेशन होची बा तार एम्ब्रियो रे अल्टरेशन होची सो दैट गोटे जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करो जेमती स्पोर्ट्स रे तमे देखि तो लोक माने को स्पोर्ट्स पर्सन माने को डोप टेस्ट करा जाए कि से माने किछि नेचुरल बूस्टर यूज करूछन कि ताଙ୍କ स्टैमिना को एनहांस करिया पई कि तांकर स्ट्रेंथ को एनहांस करिया पई से माने किछि बूस्ट यूज करते बूस्टर यूज करथिबे तो सेटा गोटे रॉन्ग यूज हो ता द्वारा गोटे नॉर्मल नेचुरल पोटेंशियल ऊपर क्वेश्चन मार्क हिचबो ठीक से बड़ा एटे जर्म लाइन सेल थेरापी बा जर्म लाइन जीन थेरापी हम कोन देखि इट इज हाईली कंट्रोवर्शियल because it altered the sperm, egg, or embryo, or it changes the past to future generation. एटा होची प्रॉब्लम कि आमे गोटे जिंसटे मॉडिफाई करथिले आमो इच्छा अनुसार तो सेटा हमर मॉडिफिकेशन टी कोड रहि गला इट इज प्रेजेंट इन अ जर्म लाइन सेल आ जोटा कि इनहेरिटेंस कैपेबिलिटी रखुची आ जोटा आगे जाई कि इनहेरिट हे कि हमको आहुरी अधिक रिस्क रे पहुंचे परियो आ जरा आउट कम प्रॉब्लम हबो ना रिस्क ऑफ गेटिंग डिजाइनर बेबीज तो सब पेरेंट्स माने चाहिए कि आम पिलाटी ये गोटे सेलिब्रिटी बेले देखा होता ता पाखे यही कनसर्न सब थाउ देख सचिन तेंदुलकर हूँ विराट कोहली हूँ बा महेंद्र सिंह धोनी हूँ एम समस्ते गॉड गिफ्टेड एम सब निजक से बनई दे डोंट हैव एनी गॉड फादर तो नेचुरली स्पोर्ट्स अच्छी दे हैव द एबिलिटी से माने आसिले से माने खेलिले एंड देन आगु जाई से माने गोटे लेजेंड रे कन्वर्ट हेले but if you get to have the gene of those persons ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଛି ତା ଜିନ୍ ଜେନେଟିକ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରିଛି ଆମେ ଯଦି ସେଠୁ ଜିନ୍ କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଡିଜାଇନର ବେବି ବନେଇବା ସେଇ କନସର୍ନରେ ବନେଇବା ତାହେଲେ ଦେयर विल बी नो लीजेंड इन दिस प्रोसेस ए पहिले लीजेंड ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟାଇପର ବହୁତ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଇଗଲେ nobody is going to ask the real ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କନସର୍ନ ରହିବନି तो ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେକର୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବେ ତ ଏଠି ସେ ଜିନିଷର ଅବିକା ମିସୟୁଜ ହବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ମେଜର କନସର୍ନ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଟପର ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ସେ ଏକ୍ସାମିନର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ कि केमिति एमिति केमिति क्वेश्चन प्रिपरेशन ହେଇଛି कि ସମସ୍ତେ फुल ରଖୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସେ एग्जाम जो कंडक्ट करा ହେଇଛି से एग्जाम कंडक्टर से किसी ଗୋଟେ मेजर त्रुटि ରହିଛି मेजर फॉल्ट या तो पिला क्वेश्चन आकर जाने ଦେଇଥିଲେ या तो खाता कॉपी चेकिंग ठीक से ହେଇନି बिकॉज़ वी नो वी ऑलवेज बिलीव इन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कौन होची ना समस्त में वेरिएशन अच्छी some persons may be good in mathematics but they are poor in english some are poor in english but they are good in biology some are good in math or biology but they are poor in physics or chemistry तो समस्त में नेचुरल टेंडेंसी किछि अछि आ जदी किछि पिला सबुथरे भलो होइछेंती अगेन आई एम रिपीटिंग किछि पिला नॉट ऑल जदि समस्त कहबे कि नहीं आमे हम पासे पोटेंशियल अछि हम फुल मार रखिबू तो आउथरे कोन हबो ना से गोटे क्वेश्चन जनरेट होची कि हमर एथिक्स ऊपर कि हमें ठीक से प्रोसेस टी करिछे ना कर यदि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एवरी स्टूडेंट गेट अ चांस टू score 720 out of 720 then what is the uh, रोल ऑफ द स्टूडेंट जे ऑलरेडी एते मेहनत करी के 720 720 सिक्योर करला आ गोटे पिलाटी किछि न करी कि से कॉपी करी कि करप्शन करी कि से टॉपर ही गला तो आदर तार मोरल इश्यू पर केते जे आघात लागी वो जो पिलाटी दिन रात मेहनत करिछि तार जॉब ऊपर कबे क्वेश्चन आसीबो आ जोटा कि गोटे सुसाइड रो डिप्रेशन रो स्ट्रेस रो गोटे मेजर कंसर्न है कि रहउछि आज रो डेट रे ईच एंड एवरी एग्जाम में क्वेश्चन लीक हैला क्वेश्चन लीक हवा द्वारा प्रॉब्लम कहाँ पर आउछि ना से जो पिला माने सफर करछन जो माने नेचुरली लिटरली प्रिपेयर हेकि जाइथिले ठीक है तो इट इज सेमती आसला ह्यूमन जेनेटिक एथिक्स रे द थेरापी डिवाइड द सोमैटिक सेल थेरापी द जर्मलाइन सेल थेरापी जदि हमें देखिबा कहा कथा एठी
ଯଦି ଆମେ somatic cell therapy ଦେଖିବା it is widely accepted yes ଏଇ କାମଟି ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ germline gene therapy କଥା ଅଛି ତ ଆକୁ ଆମର ଗୋଟେ big no ହେଇକି ରହିଲା। We cannot go for that. We cannot allow this entire process. ଆମେ ସେ process ଟାକୁ allow କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ we can allow this thing, we can allow this thing, but we can never allow this thing କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି major concern create କରିବ and other process. Clear? Okay. Now let's quickly move to, let me erase all the thing and let's go to the next. We can see it's a double helical DNA. A double helical DNA जो gene अछि, gene is a functional segment of DNA and this gene has the entire genetic information in the form of genetic codon जोटा कि आगु जाई ଗୋଟେ protein formation करछि। So basically ପିଲାମାନେ our genotype controls our phenotype। ତ ଆମର ଜିନୋଟାଇପ ଯେମିତି ରହିବ ଆମ ଜେନେଟିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ରହିବ ଆମ ଫିନୋଟାଇପ ବି ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। That we need to accept. ନା ନା କଥା ଆସିଲା about biosafety protecting our world। ଠିକ ଅଛି ତ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆୱାର ୱାର୍ଲଡ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଆଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଥିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ତିନିଟା ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ରହିଲା ଆଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଦ ବାୟୋସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଆୱାର ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ତାର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବାଲା ପାର୍ଟକୁ ବାୟୋ ପାଇରେସି ବାଲା ପାର୍ଟକୁ ଆସିବ। तो वन बाय वन लाइन बाय लाइन में जाऊँगी तमे देखो जो पार्ट तुम डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई कैन सी योर चैट so I can see your message. So any doubt at any certain condition, you can ask me in the chat box directly. Now, the biosafety basically refers to the policies and the procedures adopted to prevent accidental release of genetically engineered organisms that are called as GMO. Genetically engineered organism जो रहिला ताको हमें GMO बोली कहूँ। Let me highlight all this part. Now you can see. So what is basically biosafety? Now biosafety refers to the policy. कौन कौन सा policy? You know government is a policy maker. Government जो policy बनाଉଛି कि like କାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କେମିତି ୟୁଜ କରିବା କେତେ ଲିମିଟ ଯାଏ ୟୁଜ କରିହବ ଯେମିତି ଆମକୁ ବାଇକ୍ ବନାହେଇଛି ଯେ ବାଇକ୍ ର ବି ରେଗୁଲେଟିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ଏବେ ଡିସାଇଡ କରିବ କି ସେ ବାଇକ୍ ର ସ୍ପିଡ କେତେ ରହିବ ହାଇୱେ ଉପରେ ଆମ ସ୍ପିଡ କେତେ ରହିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ କେତେ ରହିବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଟରେ କଣ ଆମର ରହିବ ବା ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଟ୍ରାଫିକ ବନାଇ ଟ୍ରାଫିକ ଗାଇଡଲାଇନ କଣ ରହିବ ଏସବୁ ପଲିସି ମେକର ଥାନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ବେସିକାଲି ଦ ପଲିସି ମେକର ଯେ ପଲିସି ବନାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି ଦିଅନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସେ ବିଲଟି ପାସ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାଏ so biosafety refers to all the policies and the procedures which are adapted ଯାକୁ ଆମେ adapt କରିଛେ to prevent main କାମ ହେଲା କଣ କରିବା prevent କରିବା କଣ prevent ହେଇଛି in case of any accidental release of genetically engineered organisms तो जो ଆମର ଯୋଉ genetically engineered organism ଅଛି ଯଦି ମାନେ accidentally କେବେ normal mainstream କୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ mainstream କୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଣ major concern ସବୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ କଣ କଣ procedure ରହୁଛି ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖୁଛେ ensuring the environmental and the human health problem environmental protection कौन रहुची human health protection कौन रहुची ए पार्ट्स ऑफ बेसिकली देखुचे ये होता है मेजर कंट्रोल तो बुझिपारे समझते व्हाट इज बायोसेफ्टी बायोसेफ्टी में कौन प्रोटेक्ट करछे कहा को प्रोटेक्ट करछे ना बायोसेफ्टी बेसिकली रेफर टू द पॉलिसीज द प्रोसीजर्स व्हिच आर adopted to prevent accidental the release of genetically engineered organisms, ensuring our environmental and human health protection. ଆମର major concern ଦିଟା ଅଛି
आमको प्रोटेक्ट करेगा प्लस आम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक अच्छे आम भी सेफ रहा आम चारिपटे जो एनवायरनमेंट अच्छे ताको भी आम सेफ रखिबा। क्लियर ना आ पई कौन कौन पार्ट सब रहेगा। नंबर 1 इज अनइंटेंडेड जीन ट्रांसफर। जो जीन ट्रांसफर हम करिया को चाहूने जदि एमती किछि हे गला हम इंटेंशन बाहर किछि प्रोसेस हे जाईछि तो आदर कौन कौन प्रॉब्लम हबो। तासला ट्रांसजीन्स फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म could cross to wild relative through pollen potentiality, creating super weeds, and these are resistant to herbicides and difficult to control. ये ଗୋଟେ major concern ହେଇପାରିବ। Now you can see it properly कि transgenes from genetically modified organism तो जो जीएमओ प्लांट सब रहिला जीएमओ एनिमल सब रहिला बा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रहिला आंको जो ट्रांसजीन अछि इट कैन क्रॉस द वाइल्ड रिलेटिव थ्रू पोलन पोटेंशियलिटी। କାହାର ଯାଇପାରିବ ପୋଲେନ୍ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆଗକୁ ପାସନ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ପାସନ ହେଇ ଗଲା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା କ୍ରିଏଟିଂ ସୁପର ୱିଡ୍ସ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ ବନେଇବ ସୁପର ୱିଡ୍ସ ବନେଇବ। ଏ ସୁପର ୱିଡ୍ସ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ହବ। ଇଟ ୱିଲ୍ गिव ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ ପିଲାମାନେ କି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦିଆଯାଇଛି क्लियर नाउ ସେଇ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେ ଯୋଉ ହର୍ବିସାଇଡ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅବିକା ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଡିଜିଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲଢିବା ପାଇଁ କି ଲେଟ୍ସ ସେ ଇନ ସମ କନସର୍ନ ସେଟା ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ସହିତ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ବାଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା Maybe ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟି having that gene ସିଏ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାର ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ନା ସେଠି ଫର୍ଟିଲେସନ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲିଟି କଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଠି ଭେରିଏସନ ଆସିବ। ଆଉ ଭେରିଏସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡି ପାର୍ଟଟାକୁ ପାଇକି ସୁପର ୱିଡ୍ସ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ। super roots are converted ହେଇପାରିବ which is going to resist the herbicide and difficult to control ତାକୁ ଆମେ control କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ herbicide କୁ ଅବିକା attack କରିବାକୁ try କରିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମ control ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ control କରିପାରିବାନି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ major concern ହେଇକି ରହିବ। next is the loss of biodiversity। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ problem ଆସିବ ନା ଏଠି biodiversity problem ଆସିବ ଆମ biodiversity loss ହେଇଯିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ same type of ଜିନିଷ ମାଗିବେ ନା। ଆମର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ଡାଇଭରସିଟି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲାଇକ୍ ଦ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୟୁଜ ଅଫ ସିଙ୍ଗଲ ଜେନେଟିକାଲି ସୁପିରିୟର କ୍ରପ varieties could lead to erosion of native varieties। जो native varieties ଆମର ଅଛି ସେ ସବୁ erosion ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସବୁ loss ହେଇଯିବ done and which will basically reduce the overall genetic diversity। देखो नेचर जहाँ ଯେମିତି ବନେଇଛି ଆମକୁ ତାକୁ ଅବିକା ଆଲାଉ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ଅବିକା ତା ସହ ଛେड़खानी କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। बट आम आदर कौन कर आमर गोटे डिजायरेबल क्रॉप पाइबा जाकि आउ जो अदर पॉसिबिलिटीज अच्छी ताको में मार दउचे ताको हमें बंद कर दउचे तो एटा गोटे बायोडायवर्सिटी की लॉस करिवो। तो बेसिकली कहा कथा कहूची इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस द डायमंड। तो आमे गोल्ड चक्कर रे आमे डायमंड टाको ही लॉस कर देले सेटा होची मेजर इशू सेटा न हबा दरकार। तो आमे गोटे भल सुपीरियर क्रॉप वेराइटी पाइबा चक्कर रे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम रिड्यूस कर दोचे सो इट इज अ मेजर कंसर्न। Now, the number three part is the non-target organism impact। तो कौन हबो यदि आ द्वारा गोटे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट केसी पइला जब सी ठीक से ग्रो न कर पाइला लाइक द बीटी कॉटन। हमें बीटी कॉटन कोन पई बनैथिले कहा पई बनैथिले ना बनैथिले कि से जो लेपिडोप्टेरा कोलियोप्टेरा डिप्टेरा ये जो parts of Bochi, BT cotton controversy highlighted concerns about beneficial insect like butterflies
like being harmed by toxins, and it meant for specific pest. The specific pest ପାଇଁ mean ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ୟୁଜ ନ କରି ପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବେନିଫିସିଆରି ଇନସେକ୍ଟ ରହିଲେ, you know who are these beneficiary insect? ये beneficiary insect ହେଲେ those insect ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର pollination help କରୁଛନ୍ତି, they are the pollinating agent ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାର୍ଟ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଦ ବଟରଫ୍ଲାଇଜ ହେଇଗଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ହନି ବି ହେଇଗଲା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମେଜର କନସର୍ନ ଏରିଆ ହେଇପାରିବ। Now, the potentially allergenicity. The last part of the discussion coach basically the genes transferred from these known allergenic sources could make recipient organisms allergenic. से organism to से कौन कर देला allergenic कर देला and who is posing risk to sensitive individual. अगर कौन जो सेंसिटिव इंडिविजुअल अच्छे तांका पर रिस्क ହେଇଗଲା तो allergen जिनसटा स्टार्ट ହେଲା कि ଆମେ ଗୋଟେ peanut variety ବନେଇଲେ से peanut variety एते वाइड स्प्रेड ହେଇଗଲା जे तार हे जो peanut allergy लोक ମାନଙ୍କୁ ଅଛି some people are having uh, different kind of allergens जेमति से allergen ମାନେ असुविधा कर परिबे बुझुली ना these are the things ଏଇ ପାର୍ଟ କୁ ଆମକୁ ମେଜର କନସର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ we need to remember all those things before going to the entire process clear. Any doubt in this segment? What are the protecting our biological world safety? Any doubt in this segment? The students, any doubt in this segment? Any doubt in this point? Okay. So quickly move to the next segment, the next part. Now, it is like the Cartagena Protocol and Biosafety. The government of United Nations ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କାର୍ଟାଜେନା ପ୍ରୋଟୋକଲ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବାୟୋସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇକି ସେ ପାର୍ଟଟି ଦେଖିଦ କାହା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି in the year 2000 the international agreement was done which is established under the UN Convention on Biological Diversity to ensure safe transfer, handling, and use of the living modified organism. ତ ଯୋଉ ଭେରିୟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସେ ଲଟେ ପାସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟିରେ ସାଇନ୍ କଲେ which is basically establishing under the UN United Nations Convention on kaha upare na biological diversity to ensure ଆମେ କଣ make sure କରୁଛେ to ensure the safe transfer कि ठीक से ट्रांसफर होची ना होने to safe transfer. Number 2 is the handling. खाली ट्रांसफर कले हबन तब हम हैंडलिंग करिया को भी पड़िबो ताको अबिका जानिया भी दरकार and the use of what use of LMO. And what is LMO? This LMO stands for living modified organism. तो organism हम पाखे अछि modified organism अछि तब हम केमती यूज करछे केमती हैंडल करछे ता ऊपर मेजर कंसंट्रेट. So what are the key feature in this entire part? What are the advanced informed agreement? Are कौन advancement ହେଇଛି केମିତି ଜାଣିବା? So the AIA stands for what? The Advanced Informed Agreement.
The advanced informed agreement basically procedure requires that countries must be informed and give consent before importing any living modified organism. तो जो कंपनी जी अच्छी जो कंट्री जी अच्छी सी अबिका एनश्योर करेइबो से मेक श्योर करेइबो से इन्फॉर्म करेइबो सोटे कंसेंट फाइल टी फॉर्म करेइबो क्या को कोन पई यूज करछि को जिंस पई यूज करछि व्हाट आर द गुड थिंग्स व्हाट आर द बैड थिंग्स व्हाट आर द प्रोज व्हाट आर द कॉन्स ए प्रोसेस ऑफ मेरिट कोन अछि डिमेरिट कोन अछि so it will basically ensure the transparency and national sovereignty over the biotechnology import ଏ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଅବିକା ଜିନିଷ ହଉଛି ତାର କଣ କଣ ଜିନିଷ ରହିଲା କଣ କଣ ତା ମେଜର କନସର୍ନ ରହିଲା ଏଇ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ନାଇଜେରିଆ ଆଉ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରୁ 19ଟା ଚିତା ଆଣିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟିରେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମଡିଫାଇଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜମକୁ ଯେମିତି ଜିରାଫ ହେଇଗଲା ବା କିଛି ଲାୟନ ହେଇଗଲା ଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଆମେ ସେଠୁ କଣ ଆଣିଲେ ଚିତା ବାଘ ନେଇକି ଆସିଲେ ଲିଓପାର୍ଡ ନେଇକି ଆସିଲେ बट से जो चिताभग आम आनिले आपाई कौन कंसर्न रोचे आम ट्रांसपेरेंसी रखा है नेचुरल सोवेरिटी तार बायोटेक्नोलॉजी रिफॉर्म को प्रोसेसटा करि परिया से ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर करबा ये सब जो पार्ट आदर मेजर इशू होई रहिला आदर सब साइन नहीं करा दैछि एंड ग्लोबल इंपैक्ट कोन आसले आदर ना दिस प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल टे हैला बेसिकली रिप्रेजेंट द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ये गोटे छाप छाड़ी गला फर्स्ट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनैला specifically addressing the biotechnology safety concern. तो biotechnology safety concern ऊपर मेजर जिनिस रहला केमति सेटा concern रो केमति से यूज करछन से पार्ट टाको हमें बेसिकली देखुचे व्हिच इज द फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट ता फ्यूचर रे कोन इंपैक्ट रहला से पार्ट टाको हमें एटी मॉडिफाई करि परछे मॉडिफाई कर देखि परछे तो एंटायर ग्लोब रे पार्ट रहला तो द मन रखिबो एटा द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी दीटा एग्रीमेंट अछि इंटरनेशनल एग्रीमेंट कराइतिला आर की फीचर थिला advanced informed agreement AIA procedure any doubt इस सेगमेंट रे किछ डाउट अछि कि पिला माने ओके coming to the last part of this PPT that is the biopiracy or the biological theft so earlier we have already discussed about the biological entity first we discuss करले कहा विषय रे first we discussed about the biosafety सेकेंड हमें डिस्कस कले कहा कथा ना से जो बायोसेफ्टी कौन कौन पोटेंशियल रिस्क फैक्टर सब अछि अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग द एथिक्स कोन होचे हमरा बायोसेफ्टी लॉ रे कौन कौन एथिक्स सब रहउची and the last one but not the least that is about the biopiracy which is a biological theft तमे जो साइड रे पिला माने पीपीटी डायग्राम सब देखि परछबो these are the indigenous flower ଆଉ ए सब फ्लावर मनकर गोटे कंसर्न अछि त हम नेचर सहित हमर सोसाइटी सहित हमर कल्चर सहित एक रोल अछि if you go to any city of South India, South Indian state, को भी city तब जिब्बा, you will see the females are basically wearing a different kind of champa or different kind of chameli flower in their head. और खुसरे मथरे बांधिबे. Then there is the traditional knowledge. If you go to any part of Cuttack, any part of जो विलेज एरिया विलेज टेरिटरी जीव से तुम देखियो कि लोकमाने जो खाउचंदी स्नैक्स आइटम जो कंज्यूम करछने जो हमर बेसिकली दहीबड़ा आलुदम हे गेला गुपचुप हे गेला बा ए जो बड़ा तरकारी हे गेला से मन देखे जो नॉर्मल प्लेट पत्र रे दउछन प्लेट न देख से पत्र रे दउछन पत्र ठले कदम गचरे पत्र से बेसिकली जिंचडी सर्व करछन देन तो हमर ट्रेडिशनल नॉलेज आ पछरे अछि जदि के कंपनी आकु नेई की गोटे नुआ मार्केट प्रोडक्ट बनौछि आ आ द्वारा हम लोकल कंज्यूमर माने अफेक्टेड होते लोकल फार्मर माने अफेक्टेड होचंती तो आकु हम कहबा बायो पायरेसी or you can say the biological threat बोल तक भी से पार्ट को हमें कहि परबा just a second so there is some technical glitch maybe okay so biopiracy kaha ko involve korichi it involves basically the unauthorized and uncompensated use of biological resources clear so what is piracy piracy माने होला theft चोरी piracy माने होला चोरी और bio माने हे गला biological you know so what is biopiracy basically now biopiracy basically stands for biological theft क्या कथा बुझो से biological theft कथा से बुझो now
If you see over here, the biopiracy involves the unauthorized and uncompensated use of biological resources and the traditional knowledge by individual or corporation for the profit without fair compensation to the country or community of the origin. Let me give you a very beautiful example. ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହୁଛି ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟେ ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଲଚରକୁ ବୁଝଉଛି ଆମ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ବୁଝଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବଣ୍ଡା କଲଚର ହେଇଗଲା ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର ହେଇଗଲା ये ସବୁ କଲଚର ହେଇକି ଅଛି ଦେନ୍ ତ ଆକୁ ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିନିଷଟା ମଡିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଲେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେୟାର ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି ଲେଟ୍ ସେ ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବା ଲିଭାଇସ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି ଆକୁ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ୟୁଜ କରିକି ଦେ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟି ବିଲିୟନର କମ୍ପାନିଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ବଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ ଅଛି ଦେ ହାଭ୍ $1,000,000 ଆଉ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିକା ସେ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୋର୍ସ ବି ଅଛି ସେମାନେ କାହାର ବି ହେଲ୍ପରେ କଣ କରିପାରିଲେ ଏଠି ନା ତା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଅବିକା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱିଭର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉ ବୁଣାକାର ମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉ ତନ୍ତକାର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଠିକ ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ so basically it is using the biological resources the traditional knowledge by individual या तो ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଚୋରି କରିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାଟେ ଚୋରି କରିଛି for the profit for without fair compensation to the country or the community concerned of origin. Then I can see Ramaji Higher Secondary School, Badampur is still in the chat box. And let me ask them one thing. Ramaji Higher Secondary School, someone ଜାଣିଥିବ basically कि ଗଞ୍ଜାମ ବରମପୁର GI tag ମିଳିଛି କାହାକୁ ନେଇକି ନା କିଆ ଗଛକୁ ନେଇକି you all know କିଆ ଫୁଲ ପାଣ୍ଡାନସ୍ ଫାସିକୁଲାରିସ୍ କିଆ ଗଛ ଇଏ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ହେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉ କିଆ ଫୁଲ ସବୁ ହଉଛି ସେ କିଆ ଫୁଲର ଅତର ତିଆରି କରାହଉଛି କିଆ ଫୁଲର କେଉଡା କେଉଡା ସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା କେଉଡା ଅତର ହେଇଗଲା ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହଉଛି ତ ଆକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଏଜେନ୍ସି ଏଫଏଫଡିସି କନଭର୍ସ ବାଲା ଆସିଲେ ବା ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିସର କମ୍ପାନୀ କିଛି ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ କିଆ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ତେଲ ବନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଭାବେ ସେଣ୍ଟ ବା ପରଫ୍ୟୁମ ବନେଇକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବା ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଥେଫ୍ଟ that is called as biopiracy. So basically, biopiracy is the biological theft. It is the patenting of something that has been used indigenously for centuries. The GI tag देउछ रसगोल्ला कହାର whether it is the people of Odisha or the people of West Bengal. ଶୁଣ ତମେ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଫେମସ ନୟାଗଡ଼ରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଫେମସ କଟକରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଫେମସ ପୁରୀରେ ଖଜା ଫେମସ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସଲି ଫର ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଗତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡି ଆସିଛି ରହି ଆସିଛି ସେଇ ପାର୍ଟର ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ତ ହାଉ ଟୁ ଆଭଏଡ ଦିସ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଥେଫ୍ଟ କେମିତି ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆଗ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ମେଜର କନସର୍ନ ରହୁଛି if the companies identify valuable biological resources or traditional knowledge from indigenous community तो से डाटा सब मिलुଛି କୋଉଠି ନା ଆମ indigenous community ରୁ ଯୋଉ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ମହୁଲି ବନା ହଉଛି ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ତାଡି ବନା ହଉଛି ଦେନ୍ ତ ଇଏ ସବୁ କୋଉମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମର indigenous communities ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେ tribal people ମାନେ କି ଯୋଉମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ particular ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି जो बेसिकली ପିଲାମାନେ ଏଟା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନସର୍ନ ହେଇକି ରହିଲା The companies identify these valuable biological resources or traditional knowledge from indigenous communities and they can also like appropriation. Once we identify them, let's appropriate them. से part टाକୁ ଆମେ appropriate କରିବା like
the resources or knowledge are taken without permission or compensation to the originating community ଯଦି ଆକୁ appropriate community କୁ ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ acknowledgement ନ କରାହେଇଛି then ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର permission ନେବା ଦରକାର we are using the resources we are using the knowledge we are using the very part of the community without taking permission or without compensating them हाँ हमें तो कुछ compensation देचे हाँ हमें तो कुछ permission देचे then that is a different thing but हमें तो बिना permission ने बिना compensation ने बिना acknowledgement रे वो कामटी करूचे then that is referred to as biological theft नंबर 3 जदि हमें देखिबा एटी का कथा कहूची the patent जो हेगला the patents are basically filed and products are developed for commercial profit वो ପାଇଁ कि ना कमर्शियल प्रॉफिट ପାଇଁ हम प्रोडक्ट हम यूज करछे एक्सक्लूडिंग काकू ना ओरिजिनल नॉलेज होल्डर तो जे ओरिजिनल नॉलेज होल्डर ताकू छाड़ देला परे आउ जो पार्ट रहइला से पार्ट को हम कोन कर परिबा ना से पार्ट को हम यूज कर परिबा टू डेवलप कमर्शियल प्रॉफिट so I can see in the chat box if you have any doubt you can ask me in the chat box dear participants. And the last one is the legal protection. The patent system protects the inventors while ignoring the prior traditional use of the knowledge. हम knowledge तो केमिति यूज करछे traditional knowledge केमिति यूज करछे ताको legal protection हमକୁ दबाको पड़े बेसिकली एठी हमर चारटा जिंस होइगला one is the identification number second is the appropriation number third is the commercialization number four is the legal protection तो आमको चारटा जिनस ऊपर बेसिकली कंसर्न କରିବାକୁ ପଡିବ गवर्न କରିବାକୁ ପଡିବ so that we can have a good biological relationship with our local communities और बायो पॉलिसी को हमें अवॉइड କରିପାରିବା ठीक ଅଛି to avoid this you have to educate yourself हमको हम ट्रेडिशनल नॉलेज भी जानिବା दरकार so let me tell you three story let me tell you three story this three story was from three biopiracy famous cases. One is neem. पिला माने एटा इंटरेस्टिंग पार्ट अछि टिके फोकस करो. जम देखला neem, basmati rice और turmeric. You all know all these basically part are the concern of India only. ଯେମିତି ଆଜାଡିର একটা ଇଣ୍ଡିକା କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ କୋଉ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଏ ଆଜାଡିର একটা ଇଣ୍ଡିକା ଆମରି ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହି ଆସିଛି ଦେନ୍ ତମେ ଦେଖି ଆସିଛ ଯୋଉ ନିମ୍ ଅଛି ସେ ନିମ୍ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆଜ ଏନ୍ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଆମମାନେ ନିମ କଢ ଭଜା ଖାଇଥାଉ ଆମେ ନିମ ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ତାକୁ ୟୁଜ କରିଥାଉ ସେ ନିମ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଜୁସ୍ କରିକି ଡାଇବେଟିକ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ତାକୁ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ଦେନ୍ ସେ ନିମ ଗଛର କାଠରୁ ଛେଲିରୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ବି କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ତ ବେସିକାଲି ଆଜାଡିର একটা ଇଣ୍ଡିକା ଯୋଉ ନିମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟାର ट्रेडिशनल नॉलेज को अनादि कालरू माने 1000 years बैक हमें कामटी करी आछे बट इशू कोडी आसिला द यूएस गवर्नमेंट एंड द यूरोपियन गवर्नमेंट एई माने बेसिकली जो यूएस एंड द यूरोपियन गवर्नमेंट कंपनीज माने कम कले दे फाइल सम पेटेंट इन द नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स टू डिस्पाइट 2000 प्लस इयर्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन यूज माने एते वर्ष रे इंडियन यूज सिला परे भी एमन आसी संगे संगे ता पर ता हक जतेबा स्टार्ट करिवे व्हिच इज रॉन्ग the outcome asila outcome issue ହେଇଥିଲା ଏଇଟା what is the outcome the outcome asila ଏଇଆ କି the patent are successfully challenged and revoked by the Indian government and NGO for the lack of novelty जो कि novelty नथिला कारण patent ताको मिल पाला नहीं तो patent basically काहा को बुझौची patent काहा को बुझे patent सेही लोक को दिया हबो से इन्वेंटर को दिया हबो बा से जो डिस्क्राइब कर से पार्ट को जो नोबेलिटी थिबा दरकार ओटे नॉलेज जने ट्रेडिशनल नॉलेज जने शेयर करचंदी से नॉलेज पर कोनटा नोबेलिटी अछि तार कोनटा यूज अछि से पार्ट को बेसिकली हम फोकस करते पैटेंट काबो दबा तो दिस इज द मेजर कंसर्न जा को हम यूज करूचे देखुचे नॉलेज से कामटे ही पाइबो नै सेकंड असला का कथा बासमती राइस यू ऑल नो बासमती राइस ओराइज हटाइबा देन तो हम इंडिया रे किछि भी जदी फंक्शन होची वेदर इट इज अ मुंडन सेरेमनी वेदर इट इज अ श्रेड सेरेमनी वेदर इट इज अ मैरिज सेरेमनी वेदर देयर इज अ डेथ रिचुअल किछि भी जिंस होची से जन्मदिन हो कि जसी कहा घरे अबिया किछि
मेजर ग्रीफ कंडीशन होता क्या डेथ हो जाइए क्या छुटिया लिटिल सेलिब्रेशन हो सबुठी आमर स्पिरिचुआलिटी हो आमर ट्रेडिशनल नॉलेज देखियो तमे बासमती राइस को समस्त यूज करछन कोन पई कि टू प्रोड्यूस खीर इट्स aromatic राइस ଗୋଟେ फ्लेवरफुल राइस aroma ଆର ଅଛି ବାସ୍ନା ବାଲା ଚାଉଳ ଇଏ ତ ଇଏ କୋଉ ଅନାଦି କାଳ ଜିନିଷଟି ହେଇ ଆସୁଛି ହେଲେ ଏଠି ହେଲା କଣ ନା ରାଇସ୍ ଟେକ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ patented basmati rice lines in 1970 ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ କମ୍ପାନୀ ରାଇସ୍ ଟେକ୍ तो सी कौन करछि ना आ पर पैटेंट फाइल करछि माने आम जिनस जबरदस्ती के आसिक एठी ता पर ता पैटेंट फाइल करे स्टार्ट करबा threatening the traditional Indian and Pakistani farmers to export this from markets तो बेसिकली आमे कौन करछि ना आम इंडिया रे जिनसटा तयारी करछे आ चावल बनला पर इंडिया गेट हे गेला इंडिया गेट बासमती राइस हे गेला बा अलगाला कंपनी द्वारा आमे ताको मार्केटिंग करो जे मार्केट को छाडुछे କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କନସର୍ନ କଲେ କି ନା ନା ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇଛେ ଆଉ ଏ କ୍ରେଡିଟ ଟା ଆମକୁ ଯାଉଛି ତ ସେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଫଲୋ କଲେ which is wrong ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ନା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୁ କ୍ଲେମ କଲା significantly and narrowed after the Indian government challenge ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଏନଜିଓ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନ କନସର୍ନ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଭଏସ ଉଠିଲା ଦେନ୍ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିଲା and finally ବାସମତି ରାଇସ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା बेसिकली बुझिपारछ दादा एई जो बायो पायरेसी माने कोन बायो पायरेसी है बेसिकली चोरी तो एटी चोरी रे कोन करा हिची ना हमर जो इंडियन नॉलेज अछि से नॉलेज टा को हमें सेफ गार्ड यूज न कर ताको हमें अलगा जगह रे लोक माने यूज करछन माने हम जिंस ऊपर आउ की अधिकार शो करछि दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तमे देखिबा एटी का कथा आसिला एटी हल्दी कथा आसिला यू नो हल्दी इज हेल्दी हम इंडिया रो कल्चर रे पूरा नसनस रे हल्दी एंट्री अछि आम खाद्य रे आमर मेडिसिन हिसाब रे आमर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल केस रे कि घर जदी किछ नुआ जिंस होला कार जदी मुंडन होची इफ यू गो टू एनी टेंपल इन द साउथ इंडिया एनी टेंपल फॉर जो हल्दी कुमकुम चंदन दिस आर मेजरली यूज्ड देन से आमर ट्रेडिशन सहित आमर कल्चर सहित आमर डे टू डे लाइफ रे से एते गवर्न के अछि बट ये जो यूएस गवर्नमेंट फोन कौन कला पैटेंट फाइल करथिला ग्रांटेड फॉर टर्मरिक्स ओन हीलिंग प्रॉपर्टीज ये जो कर्क्यूमिन टर्मरिक बेसिकली कॉल्ड एज कर्क्यूमा लोंगा द साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक इज बेसिकली कर्क्यूमा कर्क्यूमा लोंगा इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक अब ये कर्क्यूमा लंगा रे की अछि कर्क्यूमिन नामक जिंस की अछि और जो कर्क्यूमिन अछि से कर्क्यूमिन ना मेजर रोल होछि कोन ना से वुंड हीलिंग करि परिबो इग्नो सेंचुरीज ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल यूज ऊपर न करी से माने को पैटेंट करथिले एंड द आउटकम कोन आसिला ना सीएसआईआर व्हाट इज सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च provided ancient Sanskrit text and his prior act हमें देखिले अबिका कि एविडेंस लीडिंग टू पैटेंट दिस रिवोकेशन आर सेमानकर मेडिकल हिस्ट्री केते पुराना हेतिबो ए एबिका जिंस बट हमर चरक संहिता सुश्रुत संहिता हमर केबेटू अनादि काल रे जिंसटी रहि आछि हल्दी यूजटा हम ऑलरेडी देखि आछि जानि आछि तो सेमान कहबा द्वारा किछि होबनी हमको हमर नॉलेज हमर जो पार्ट ऊपर भरोसा रहया दरकार आ ताको हम नै यूज करबा अछि There are three famous biopiracy cases. One is the neem, Aloe indica. Number two is the basmati rice. Number three is the turmeric or the basically which is called as haldi. तो इंडिया এই কেস রে কোন আগো গলা কোন কাম কলা তো টিকেডিএল व्हाट इज টিকেডিএল माने कोन द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी सीएडी कोन गला ना प्रिवेंटिंग दिस बायोपैरेसी थ्रू सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हम ट्रेडिशनल नॉलेज को कोन कर परिबा ना एटी होल्ड कर रख परिबा हाउ इट वर्क्स बेसिकली ना डिजिटाइज्ड repository of documented traditional knowledge from ancient texts like ayurveda unani siddha ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବନେଇଛନ୍ତି that is called as ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ସେ ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଛି ୟୁନାନୀ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଅଛି ହୋମିଓପାଥି ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଣ ନା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ତ ଆମର ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଜିଟାଇଜ କରୁଛେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ
ଦେଖ ସବୁ ଲୋକ ତ ସଂସ୍କୃତ ପଢି ପାରିବେନି, ସଂସ୍କୃତ ବୁଝି ପାରିବେନି, so that we need to available this all these things in multiple international language, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ଜାପାନିଜ ହେଇଗଲା, ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ବା ଜର୍ମାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ପାନିଶ। ତ ଆମ ମଲ୍ଟିପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକ ବୁଝିବେନି ନା, ଲୋକ କହିବେ କି ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି। ତ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି, ତ ଏଇ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପବ୍ଲିଶ ନ କରିବା, ଆମର ନ କହିବା, ତାହେଲେ କିଏ ବି ଆସିକି ଆକୁ ତା ନିଜର କନସର୍ନ କହିକି ବୁଝେଇ ପାରିବ। That is the thing which we need to understand earlier. Now, accessible to patent examiners at major international officers like the USPTO and the European Patent Office, ये जो United States Patent Office ହେଇଗଲା ବା European Patent Office, ये सब पार्ट को access दବା दरकार। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ପଡିବ କି this thing belongs to India, this thing belongs to us, ତେଣୁ ଆକୁ ଦୟାକରି ନିଜର ସାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନଉଛେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ସେମିତି ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆମ ଭୋଟର ଆଇଡି ହେଇଗଲା, ଆମ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆମ ସ୍କୁଲର ଆଇ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ସବୁଠି କଣ ଅଛି ନା ଆମର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ଆମ ନାଁ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି। So that in the future କିଏ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବେ ନା କହିବେ କି no no you are not their child, you are my child, ତ ଏଇ ପାର୍ଟି ନ ହେଇପାରିବ। And it serves as prior art resource for the patent evaluation. ଆଉ ଆର କଣ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବେସିକାଲି କଣ ନା patent application based on exciting traditional knowledge can now be rejected outright, protecting indigenous intellectual property। ତ ଆମେ ଟିକେ intellectual property ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା କି ଆ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ। ନା, if you move to the next PPT, next slide, so it patent କଥା ଆସିଲା। So what is the patent? ପିଲାମାନେ it's a 2 mark question। 2 mark question ତମ ଆଗାମୀ ଏ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, କାଉନସିଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। Just bear with me for 5 minutes, you will get to know about the patent। So what is a patent? A patent grants exclusive rights to inventors for 20 years in exchange for public disclosure, preventing others from making, using, or selling the invention without permission। तो कहा कथा कहला बेसिकली ना व्हाट इज अ पैटेंट, ना पैटेंट इज अ ग्रांट। ए ग्रांट एक्सक्लूसिवली किए देछि राइट, अधिकार कहा को मिली छि से इन्वेंटर को केते वर्ष पई कि बेसिकली 20 ईयर पई कि कोन पई दिया हिछि फॉर द एक्सचेंज ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। से जो रिसर्च कर जो रिसर्च टा पब्लिक डिस्क्लोजर करिया पई कि ताको ଗୋଟେ ग्रांट दिया जाइछि। प्रिवेंटिंग अदर और अन्य माने प्रिवेंट करिया पई कि फ्रॉम मेकिंग और यूजिंग or selling the invention without permission। ତାଙ୍କ permission ବିନା ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା କିଏ ଅବିକା ୟୁଜ କରୁଛି, ପବ୍ଲିକ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଦେଲେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କାହାକୁ ମିଳିବ, ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ ଆଉ କୋଉଟା କ୍ୟାନଟ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ମେନ୍ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ, ନମ୍ବର 1 ଇଜ ନୋବେଲିଟି। नंबर वन कहा कथा कहले एटी, नंबर वन इज द नोबेलिटी। so नोबेलिटी कथा कहला लाइक मस्ट बी न्यू एंड नॉट नोन टू द पब्लिक बिफोर फाइलिंग। तो पब्लिक फाइलिंग करबा पूर्व एटा जेमती लोक जानि जानि नथिबे नोबेलिटी से दरकार, नूतनत्व। नोबेलिटी कहले नूतनत्व कोनटा नुआ आदर अछि, से नुआ पार्ट जदि कोन थिबो देन आप आगु आगु जिबा, नॉन आज नुआ ने। तो नंबर 1 एटी कोन कहला, नंबर 1 इज द नोबेलिटी। नंबर 2 कौन आसला, द नॉन ऑब्वियसनेस। ऑफ कोर्स आकु सब लोग जानि नथिबे, मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू समवन स्किल्ड इन द फील्ड। हम से मोड नुआ जिंसटी बनेछि, फोन को रखिया पे एक स्टैंड बनेछि। अरे भाई आरे किछि ऑब्वियस एटा आगु तो लोक मन रखि पारथिले, डेरी के रखि पारथिले, ता पे नुआ जिंस कोन हैला। आ नंबर से एक यूटिलिटी रहबा दरकार। यूटिलिटी माने कोन से प्रोसेस टा यूज हे परियो बोलता पर ढांचा रहबा दरकार कि हां आर कोन कोन यूज अछि, लोक मन जानिया दरकार कि आर यूज कोन अछि और मेजर कंसर्न कोन अछि। Otherwise RB କିଛି role play करनी। It must be capable of industrial application and it can be patented
it cannot be patented. So कोउटा patent हे परिबो the new genetic जो modified organism अछंती creation process टाको we can patent the process. हम से process को patent कर परिबा, but we cannot patent the plant or the animal as in whole. ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ କଣ ଅଧିକାର ଦେଖେଇ ପାରିବି ସେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ତିଆରି କରିଛି ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ବନେଇବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଥିଲି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଖେଇବି କି ହଁ ପିଲାଟି ମୋ ପାଖରେ ପଢିଥିଲା, ପିଲାଟି ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଶୋ ମାଇ ରାଇଟ୍ ତାର ପଢା ଉପରେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ। ବଟ୍ ସେ କାଲି ଜବ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ କି ତ ସାଲାରୀ ବି ମୋରି ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ପଢେଇକି କରିଛି ବୋଲି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ ହିଁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମୋର ଏଇଟା ତ ସେଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିହବ? ନ୍ୟू जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएशन प्रोसेस नहले प्लांट एंड एनिमल इन होल କରିପାରିବା ନାହିଁ। अगेन जेनेटिक सीक्वेंसेस विथ डिफाइंड फंक्शन आखु पैटर्न करी हबो, हेले ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल प्रोसेस को पैटर्न कर परिबो नाही। नेक्स्ट नोबेल डायग्नोस्टिक किट्स को और वैक्सीन को पैटर्न कर परिबो, हेले ह्यूमन जो पैटर्न कर परिबो नाही। वी नीड टू हैव अ मेजर कंसर्न ए जिनटा बुझियो दरकार काहा पैटर्न करिवो का पैटर्न करिया पर। तो बेसिकली हियर बाय वी हैव एंडेड द टॉपिक एथिकल इश्यू जो थिला क्विकली समराइज करछि रिकैप करछि आज हम कोन पढिले ना आज हम पढिले अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट। तो अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट कौन प्रॉब्लम है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन may cause unpredictable result when such organisms are introduced into ecosystem। तो एमान से इकोसिस्टम के एंट्री करी से कौन रिजल्ट आने दैट वी हैव नो आईडिया। then Indian government आप गोटे organization set कर that is called as JEAC which stands for Genetic Engineering Approval Committee। ଗୋଟେ approval committee ଗୋଟେ ବନାଏ JEAC which make decisions about the validity of genetic material research and the safety of GM organisms for public services। तो public services ପାଇଁ କି part ଟାକୁ use କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷଟି ଦେଖାଯାଉଛି। next biopiracy case ଆସିଲା। It is a use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned। जो people माने अछन जो country माने ना concern बिना जदि हमें कामटी करूचे which is wrong। because already ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି कि certain companies got patent or products and technology that make use of the genetic material plants etc and that have been identified developed and used by farmers and indigenous people of a country। ଯେମିତି ବାସମତି ରାଇସ୍ କଥା ହେଲେ ହର୍ବାଲ ମେଡିସିନ ଟର୍ମରିକ नीम आ କଥା ହେଲେ दे ऑल बिलोंग टू इंडिया एंड आप यूएस जो पैटर्न फ्लाइट करते हैं पैटर्न रॉन्ग। then asla biopiracy ଆମେ ଜାଣିଛୁ इंडिया has 27 varieties of basmati। it has a unique flavor unique aroma और 1997 ने ଗୋଟେ अमेरिकन कंपनी राइसटेक ସିଏ आ ऊपर कौन करथिला ना पैटेंट पकेटला जोटा को हमें इंडियन गवर्नमेंट तक रेस्ट्रिक्ट कर देला से पैटेंट को यूज करबा पाई। Then Asila, most of the industrial nations are poor in biodiversity and traditional knowledge. The developing and underdeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to bio resources. And last and not the least, biopiracy, it has to develop laws to prevent unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge. Our Indian Parliament has cleared the Second Amendment of the Indian Patents Bill (IPB) that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. Government of India काम करुछि। So, dear students, hereby we have come to the end of the part, and here you can see you can get all those ppts and all the doubt queries cleared by just simply logging to this website शिक्षाज्योति.odisha.gov.in। you can ask to your nodal officers। ତମ କଲେଜରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ how to get connected with this part and how to get benefit from this thing। so hereby I Devashish Sahu thank you all for your kind attention and we'll meet again। so till then have a happy learning experience and पढ़ापढ़ी करूथाओ जहाँ पे डाउट अछि देखिबो। इन द नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िबा कोन नुवा टॉपिक को स्टार्ट करिबा। आज रो सेकंड क्लास अछि व्हिच विल बी टेकन बाय आरडी सर and you are going to learn about the chapter population and organisms। ecosystem रो important topic टी अछि। so you have to take a 15-minute gap rest and then you come again and join this process। so if you have any doubt you can ask me in the chat box or you can go for this one।